सच्चाई कहूँ, हकीकत कहूँ या सदाकत कहूँ तो मज़हबी किताबों में सदाकत मौजूद है। और क्योंकि मज़हबी लोगों के बकौल ये खुदा के दिए गए अहकामात हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को बेहतरी बनाने के लिए और इंसान का रजू उसके खालिक तक लाने के लिए हैं। अब जब खालिक कोई किताब पेश करता है तो उसमें हर किस्म के अहकामात पाए जाते हैं और वो इस मादी दुनिया से भी वजूद रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं और गैर मादी दुनिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मादी दुनिया की बात की जाए तो उसमें कुछ पहलू या कुछ आयतें या कुछ वर्सेस ऐसी भी मौजूद हैं जो साइंस के हिसाब से चलती हैं और साइंस के लिहाज उसके अंदर मुताबिकत पाई जाती है। अब अगर साइंस से रिलेटेड कुरान में, बाइबल में या दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में वो चीज़ें मौजूद हों तो क्या उसको समझा जा सकता है? और अगर उसको समझा जा सकता है तो उसके आउटकम्स किस तरह के हो सकते हैं? अब इन्हीं आउटकम्स और उलमा, प्रीस्ट और रोहिबों की गलत इंटरप्रिटेशन जो कि साइंस के कॉन्सेप्ट्स को मजहबी किताबों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, इन पहलुओं को जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं उन बातों से या उन आयतों से जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में मौजूद हैं, जो कि साइंटिफिक थॉट्स रखती हैं या साइंस से मुतल्लिका पहलू रखती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो उलमा कुरान के अंदर से गलत आयतें पेश करते हैं, गलत से मेरा मुराद ये है कि उन आयतों को ज़बरदस्ती साइंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी नफ़ी की जाए और उनका रद्द किया जाए। तो चलिए कुरान और साइंस दोनों के पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वाक़या मेराज से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र करते हैं और उसमें मज़हबी उलमा ने और मज़हबी लोगों ने ये बात मशहूर कर दी कि वो रोशनी की रफ्तार से गए थे। और उसमें कुछ तबका पढ़ा लिखा भी है जो साइंस के अनासर को मैं समझता हूँ कि सही तरीके से नहीं समझता या साइंस की वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। अब दलील ये पेश की गई कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक रोशनी से उन्होंने सफ़र किया और रोशनी से ही उन्होंने एक आसमान से दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक का सफ़र किया। अब अरबी ज़बान में आसमान ऊपर को कहा जाता है, कोई दूर की चीज़। तो सबसे पहले तो ये वाज़े करना होगा कि इस आसमान से मुराद क्या कोई प्लैनेट है, क्या कोई गैलेक्सी है या कोई दूसरा यूनिवर्स है। तो अगर तो हम बात करें मज़हबी लोगों की या उन लोगों की जो ज़बरदस्ती साइंस को मज़हब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो ये दलील पेश करते हैं या उनका ऐसा मानना है कि आसमान से मुराद कोई दूसरा यूनिवर्स है। और साइंस में भी एक ऐसा नज़रिया मौजूद है जिसको थ्योरी ऑफ मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स या थ्योरी ऑफ मल्टीपल यूनिवर्स को जानने के लिए चैनल रेजोनेंस की वीडियो थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स को ज़रूर देखें और मल्टीवर्स के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। तो अब वो कहते हैं कि जो मल्टीवर्स है, जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स की शिफ्ट है, वो आसमान कहलाती है। तो दोस्तों, रोशनी को सूरज से ज़मीन तक आने में 8.5 मिनट लगते हैं, यानी 8.5 मिनट्स का अरसा दरकार है। और इस अरसे में रोशनी जो है वो माजी से मुस्तकबिल की तरफ आती है। यानी अगर आज मैं सूरज को देखूं तो रोशनी को मुझ तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं। तो जो अब मैं सूरज देखूंगा या इस वक्त जो मैं सूरज देखूंगा वो 8.5 मिनट पुराना होगा। यानी जब मैं अपनी गैलेक्सीज और अपनी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, हेवनली बॉडीज़ को देखूंगा, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो लाइट छोड़ते हैं ये वक्त में पीछे होंगे, उतना ही पीछे होंगे जितने रोशनी को वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है। तो अगर सूरज, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर रोशनी को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड पर भी 8 मिनट का वक्फा दरकार है, तो एक आसमान या दूसरे आसमान से जाने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम को कितना वक्त लगा होगा अगर वो रोशनी की रफ्तार से गए थे। और जैसा कि हम रवायात में पढ़ते हैं कि जब पैगंबर वापस आए तो उनका बिस्तर भी गर्म था और उनकी जो कुंडी थी कमरे की वो भी हिल रही थी। तो 8.5 मिनट में तो बिस्तर ठंडा हो जाता है। ये सबसे छोटी मिसाल थी। चलिए अब तसव्वुर कर लेते हैं कि वही आसमान जिसको हमने एक सूरज कंसीडर किया था, जिसको तो हम आराम से देख सकते हैं, वो एक गैलेक्सी है मिल्की वे। मिल्की वे से साथ वाली गैलेक्सी जो है
وہ ایک دوسرا آسمان کہلاتی ہے۔ تو دوستو 100,000 ایئرز یعنی 1,00,000 سال لگتا ہے روشنی کو صرف ملکی وے سے باہر نکلنے میں۔ اگر 1,00,000 سال میں آنے میں اور 1,00,000 سال جانے میں لگ جائے تو بستر اور وہ کنڈی کیسے کھڑک سکتی ہے، اور زمین پر وقت کا تعین کیا ہوگا؟ دوستو معجزات عقل کو عاجز کرتے ہیں، اور جو چیز عقل کو عاجز کرتی ہے وہ سائنس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مذہبی لوگوں کے بقول تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا جو میں نے نظریہ پیش کیا وہ بالکل باطل اور غلط تھا، اور بالکل بھی واقعہ معراج کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ جوڑنا ایک حماقت ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، جو کہ دین اور سائنس دونوں کے ساتھ ہی ظلم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوستو ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ اسلام کا غلبہ ہے اور مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بائبل اور تورا اور یا دوسرے ریلیجیس اسکرپچرز کو پیش نہیں کروں گا، لیکن آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کو بھی پیش کریں گے اور ان میں بھی سائنسی دلائل دیکھے جائیں گے۔ دوستو قرآن میں آتا ہے کہ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پر تارے چھپتے ہیں، چلیں اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ جہاں پر تارے ٹوٹتے ہیں۔ اب مذہبی لوگ یا ہلکے پھلکے پڑھے لکھے سائنس اور مذہب کے لوگ وہ اس کو بلیک ہولز کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں سورہ نجم میں موجود ہیں، اور بلیک ہول کی بات کی جائے تو بلیک ہول کسی ستارے کی موت ہے، نہ کہ کسی ستارے کا چھپنا۔ اگر مذہبی لوگوں کی بات مانی جائے کہ ستارے چھپنے والی جگہ کو وہ بلیک ہول کہتے ہیں، تو دوستو بلیک ہول کو جاننے کے لیے ہم نے یونیورس کے اوپر کئی ویڈیوز بنائی ہیں، آپ یونیورس کی سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً میں بس اتنا بتا دوں کہ یہ ایک ستارے کی موت ہوتی ہے، اور جب ستارہ اپنے انٹرنل مادے کو یعنی اندرونی مادے کو کھانا شروع کر دیتا ہے اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے، تو وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جس میں ایک وائٹ ڈوارف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پلسار تیار ہوتا ہے۔ یہ پلسار ایسا ستارہ ہے جو پلسز چھوڑتا ہے، جو ریڈیشنز چھوڑتا ہے۔ پلسار بھی اپنے آپ کو کھائی جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد ایک نیوٹرون سٹار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیوٹرون سٹار یا تو سپر نووا کے ذریعے بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا بجھتا بجھتا بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بلیک ہول بھی ایویپوریٹ کرتے ہیں۔ اگر اردو زبان میں چھپنے کا مطلب دیکھا جائے اور بلیک ہول میں یہ سارے پروسیس کو دیکھا جائے تو یہ موت ہے، تباہی ہے، ڈیٹیریوریشن ہے، ختم ہو جانا ہے۔ چھپنے میں اور تباہی میں دو علیحدہ لفظ ہیں، اور اردو لغت میں ان دونوں کے علیحدہ معنی ہیں۔ سیم معنی انگریزی میں ہے کہ اگر کسی چیز کو ہائیڈ کرنے کی بات کی جائے اور کسی چیز کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کی جائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مختلف ہیں۔ دوستو قرآن ہو، بائبل ہو، گیتا ہو، گرو گرنتھ ہو یا تورا ہو، کوئی بھی ریلیجیس اسکرپچرز ہو، اس کے اندر صداقت موجود ہے، اور اس میں ایسی آیات، ایسی ورسز موجود ہیں جو سائنس کے مطابق ہیں۔ لیکن دوستو ناجائز طریقے سے کسی چیز کو سائنس کے ساتھ جوڑنا، یا سائنس کے ماڈرن اور نیو کانسیپٹس کو ان آیتوں کے ساتھ زبردستی جوڑنے کی کوشش کرنا، یا ان واقعات کے ساتھ زبردستی جوڑنے کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سائنس اور مذہب دونوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل پہ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔